I am Mr. Feroz Deagle speaks about family counseling, religious thought, motivational videos, personal life, some interesting vlogs, and Christian messages for Christian community. हाय नमस्कार मु आपनको पुणी थरे मोर नूतन वीडियो रे मु आपनको स्वागत जणाउछि वीडियो नुहे एक्चुअली किंतु आमे गुडी टॉपिक विषय रे कथा वार्ता हेबा को जाउछु आ आंको जो देखु जो ये होछि मोर सांग से हमर अति प्रिय आ अति निजर आ तांको आपन मान को सामना रे प्रेजेंट करिवार कारण होछि से जणे उच्च शिक्षित एवं माने सक्सेसफुल व्यक्ति मध्य मु तेणु आपण मानकु तांको देखेया पय चाहूची आ तांको मुखरु किछि कथा हेबा पय मु चाहूची मु मो चैनल रे अनेक रिलीजियस वीडियो जाको मु बनेछि आ अपलोड मध्य करछि आपण माने देखिथिबे जते जण मते देखिछन्दी समस्त देखिबा पाइथिबे किंतु आजि जो भाई को मु आपण मानकु सामना रे रखुछि तांको मुखरु आ माने किछि सुनिबा जे मनुष्य जणे सक्सेसफुल हेबा निमंते बा तांको जीवन रे जहा आवश्यकता अछि ताकू से पाइबा पई से कोन करिबा आवश्यकता अछि सेइडा तांको मुखरु माने सुनिबा मु तांको गुटे प्रश्न पचाउछि भाई सुनंतु जे आपण एते वर्ष जुबा बयस हे कि रहिले प्राय 35 वर्ष हबो नै 35 वर्ष जाय रहलेनी तमे मु भाबुछि बहुत दुनिया भी बुली थिबो जगह बाहर जगह बुली थिबो लोकन को संग रे तमे संस्पर्श रे आसी थिबो तो एते सब हैला परे तम मन रे माने युवा पीढ़ी जो माने आज युवा पीढ़ी अछंदी से माने कोन कोले प्रकृत रे माने तांको जीवन रे सक्सेस पाइबे सक्सेस अर्थ से माने आर्थिक रे हो किबा मानसिक हो किबा सामाजिक रे से माने गुटे माने उच्च स्तर को आसी परिबे सेटा मते कोंदो आपन को मत रे कोन प्रॉपर माने पर्टिकुलर तो कहि पारेनी जे या करबा द्वारा जन सक्सेस होय एंती सेंटी माने सठिक तो मु देई पारेनी मो मत मु भाबुची प्रचेष्टा नहीं प्रचेष्टा माने कंटिन्यू हमें वर्क करबार अछि वर्क जो ऊपर आत्मविश्वास करी वर्क करबार अछि ठीक कथा हेले मु आ गुडी विषय कहिबा पे चाहूची एबे जो माने सुनुचु जे जे भगवान को आशीर्वाद हेले जणे मनुष्य बड़ हबो से समस्त विषय प्राप्त हबो ए विषय रे आपनकर चिंता धारा ए कोन विषय रे मु तो माने कोन कहबी एडा तो मो टोटल बिलीव करिनी ना देखो तो जदी भगवान द्वारा आशीर्वाद द्वारा जणे सक्सेस हैला कि जणे भगवान को माने कोन कहबी जण भगवान को सोइला नै कि ता माने आशीर्वाद करनी जेहेतु से अनसक्सेस हैला एंती रे तो भगवान जण खराब कहीं ना सी तांको अंडर जदी जणे लोक सक्सेस होची आ जणे लोक अनसक्सेस होची तो भगवान खराब कहीं खराब सी सेंती गढुची हो कि नहीं तार अर्थ जदी भगवान जो लोक कहउछंदी भगवान चाहिले नाही एते पय जो एते हेई पाला ना जो कहउछंदी एक्चुअली से माने लूजर जाने माने वो मत से माने निजर वीकनेस को प्रभु के ऊपर ढाली दउछथि अच्छा प्रभु को तो मो मत रे एरा चल प्रकृति लोक बनै छ प्रभु तो नाहंती प्रभु भगवान अल्लाह एटा तो मु विश्वास करें जो माने मानंतु मु तो सामान को ये करेनी माने हमर संविधान अनुसार तो समस्त सब धर्म ग्रहण करि पारे किंतु मो मतरे ईश्वर अच्छा से हां आपन मतरे ईश्वर नाहंदी आ ठीक अछि किंतु जो माने एबे देखु जो गुडाय धर्म बाहरची हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम जैनिज्म बुद्धिज्म एडी सब बाहरची आ समस्त निजर माने असुविधा समय रे जाई कि प्रभु हमको रक्षा करंतु प्रभु हमर समस्या दूर करंतु हमको समस्या रे उद्धार करंतु ए सब प्रार्थना करा जाउची एम्ति प्रार्थना द्वारा कोन किछ संभव होइबो किछि असंभव एटा केबे होएन प्रकृति को के काटी पारे प्रकृति देखंतु गुटे सप्ताह लघुचाप हेबार अछि समस्त जाने डिक्लेयर करिए किंतु से जगन्नाथ मंदिर पूजा करबा द्वारा
कि जीशु को प्रार्थना करवा द्वारा अल्लाह को प्रार्थना करवा द्वारा जो लघुचाप सप्ताह अच्छे 3 दिन कर पारे कि ना प्रकृति किए चेंज कर पारबे ना प्रकृति द्वारा आम चेंज है प्रकृति को चेंज कर पारे देखु मनकर भगवान आमको प्रेम कर धर्म हिसाब से कि हिसाब से देखा ईश्वर जब आमको प्रेम कर तो आमको सब भल ही रखा कथा हाँ कि जनकर क्षति हो जनकर माने भल हो तो लॉस हो तार प्रॉफिट हो कौन पाई हो प्रभु बोधे से मानको चाहना ताको जन को चाहते प्रभु जदि जन को चाहते जन को चाहना सी तो पात्र अंतर करते सी तो भल नुहति तो प्रभु कहवा योग्य नुह दयार सागर कहवा सर्वशक्तिमान देखो सपोज गोटे जगार भूमिकंप है हाँ कि ना भूमिकंप है सेठी प्राय 50-60 लोक कि 1000 लोक भी मले हेले सेटा ईश्वर तो निहाती जानी जदि अंतर्जाम जब कह सी तो निहाती जानी जदि जानिले कौन पे बंचेले ना जदि बंचेबा को चाहूले हाँ कि ना बंचे पारे ना कहले तो सर्वशक्ति मान कहवाटा ठीक नुह जदि सर्वशक्तिमान अटंती आ जो घटना घटला भूमिकंप है जानी पारे ना तार तो से अंतर्जामी नुहति हाँ कि ना सब जानिले रक्षा कले ना तथापि रक्षा कर शक्ति अच्छी तथापि रक्षा कले ना तो दयार सागर नुहति ठीक अच्छे अच्छा आपण प्रभु नाहांती बोली काहे की कहउछन देखंतु ना आपण देखि नांती सेति पई ना छुई पारिबेनी सेति पई ना कोन पई प्रभु आपण प्रभु अछन बोली प्रमाण कर पारे विश्वास करे काहे की विश्वास कौन विश्वास गोटे मोर कहवा टिके सुन मु विश्वास करे देखंत मु पवन अछि बोली आमे विश्वास करछु ना ना किंतु पवन को आमे केबे देखिनु पवन बहिले नहीं गछ लता ये हेबाडे खाली आमे देखछु माध्यम हां तेणु आमे पवन अछि हां पवन रो अछि पवन रो शक्ति एंती अछि बोली आमे विश्वास करछु आ गोटे विषय जे आमे पृथ्वी माने केमिति बोली भी किछि जानिनु किंतु को जुगरु माने वैज्ञानिक माने कोठी जाई केंती उठेले जे पृथ्वी गुरो आकार गुटे माने से लेंबू परी गोलाकार बोली कि से माने विस्तारित करछन्ती से विषय को आ माने स्वीकार करि चलछु तो सेंती प्रभु अछन्ती बोले मु विश्वास करछि आ काहे कि पवन को मु देखुनी छुई पारुनी किंतु तार माने प्रभाव रे माने कार्यकारी ही जाय तेनु प्रभु जो प्रभुंकर स्थिति प्रभुंकर उपस्थिति अछि मु एडा विश्वास करे किंतु मु भी एडा विश्वास करे नाही जे कृष्ण राम यीशु अल्लाह ए माने प्रभु बोली मु विश्वास करे नाही स्पेसिफिक प्रभु अछंती जति करे नाही तो का करंती मु जहा को मनुष्य देखे नाही जहा विषय रे मनुष्य कहि पारे नाही ताहा को मु प्रभु बोली विश्वास करे तो को आधार रे आपण मानिले जे प्रभु अछंती प्रभु काहे के पृथ्वी को सृष्टि करिया प्रभु एटा प्रकृति हां बिग बैंग विषय आपण जदी जाने जान देखंतु प्रभु जदी अछंती तो छोट छोट पिला को रेप होची कार गोड़ नाही कार माने आखी नाही कार मुंडो नाही कार दीटा मुंडो एंती जन्म होचंती जानिथिबे आपण हो कि नहीं अच्छा सेटा प्रभु जानो नांदी चार जे हो अल्लाह हो कि राम हो कृष्ण हो कि जीसु हो ए कथा जानछंती कि ना ईश्वरकर बिना अनुमति रे गछर पत्र हले नाही बोल लिखा है सेटा क्रिश्चियन रे हो कि हिंदू रे मध्ये हो हो कि नहीं अच्छा जण जण को मारला से निहाती माने ईश्वर जानिथिबे काहे कि ईश्वरकर बिना अनुमति रे गछर पत्र मध्ये हले नाही हो कि नहीं जहा भी घटुची जण को जे रेप करूची छोट छोट छुआ मान को रेप करा होची आ दलित मान को माने उच्च वर्ग लोक माने हाणुचंती हां आ माने कोन कहबा जे जहार बळ होची दुर्बल लोक हत्या करा होची हां होची कि नै होची तो ए कथा ईश्वर जानछंती कि नै निहाती जानछंती तो कोन पे रक्षा करनांती न्यायवान ईश्वर हम को प्रकार कहि परिया देखो सपोज मन कर गोटे गोटे जगह रे अलग जाति लोक कम थिबे आ अलग जाति लोक अधिक थिबे से मन से शासन करे एटा तो मनुष्य रो प्रकृति है ना जो माने मनुष्य मनुष्य प्रकृति हो मानुची निजर संपत्ति
ए नहीं कि जो माने बंचନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ କର ଆମେ ରୂପରେ କହିବା ପୃଥିବୀ ଚାଲୁଛି କେମିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଚାଲିଥାନ୍ତା କେମିତି ଏଟା ତ ନିହାତି ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଏକା କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ପୃଥିବୀ ଚାଲୁଛି ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର ମହାନ କାହିଁକି ପୃଥିବୀ କଣ ଠିକ ଚାଲୁଛି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କଣ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ମତେ ତ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି କୋଉ ଆଧାର ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହରିଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଧାଉଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ହେଲେ ଜୀବନ ଦି ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହଁ କି ନାହିଁ ଜୀବନ ଦି ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଧାଉଛି ଜଣେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଡଉଛି ତ ପରଫେକ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜଣେ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ତ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ନାହିଁ ଏହାର ବି ଜୀବନ ୟାର ବି ଜୀବନ ୟା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ ଜୀବନ ସେଇଟା ଠିକ ଅଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଅଛି ତାହା ମାନେ ପରମାତ୍ମା କୋଉଟା ଯୋଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଜିନିଷ ନାଇଁ କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରେ ନଥାଏ ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ତମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ତମର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ତମେ କଥା କେବଳ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲ ମାତ୍ରରେ ତମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କେବଳ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ମୁଁ ବାଇବଲ ହିନ୍ଦୁ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କୋରାନରେ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ କି ଆଉ ମୂର୍ଖ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ କି ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନେ କଣ ଆହୁରି ଗଜା ମୂର୍ଖ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନଠୁ ବଡ ଆପଣ କହିବେ ମୋ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ବଡ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କହିବେ ମୋ ପାଇଁ ରାମ ବଡ ମୁସଲିମ ଲୋକ କହିବେ ମୋ ପାଇଁ ଆଲ୍ଲାହ ବଡ ହଁ କି ନାଇଁ ଆପଣ ରାମକୁ କହିବେ ନାଇଁ ସିଏ ମୋ ଭଗବାନ ନୁହଁ ସେ କିଛି ନ କହିବେ କି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କହିବେ କି ନାଇଁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ ହଁ କି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ କହିବେ ଏ କିଛି ନୁହେଁ ଡରିବେ କି ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ଭୟ ନାହିଁ ମୁଁ ନା ରାମକୁ ମାନେ ନା ଶିବଙ୍କୁ ମାନେ ନା ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନୁହେଁ ହଁ କି ନାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ରାମ କିଛି ନୁହେଁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ତ ଯେହେତୁ ରାମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଛି ନୁହେଁ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ହଁ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ଦେବତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରେ ନାହିଁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭାବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ରିଲିଜନରେ ବୁଡିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତେ ତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ଆପଣ କହିବା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଠିକ ଯୀଶୁ ଏକା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାଇବଲରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗୀତାରେ ନୁହେଁ ରାମାୟଣରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କୋରାନରେ ନୁହେଁ ସବୁ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆମେ ନା ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଗଢି ପାରିବା ନା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନା କଣ କରିପାରିବା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ମାନେ କେବେ ବୁଝିପାରେ ନା କି ଜାଣିପାରେ ନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ଯୋଉ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଲ୍ଲାହ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏସବୁ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଯଦି ତ ମାନେ କହିପାରିବା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରି ସେ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେମାନେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ମାନେ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ପୂଜିତ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ହେଇଥିଲେ ଏ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଲାଇଭ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଫିଟ ପାଇଁ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି କୌଣସି ଭଗବାନ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆପଣ ବାଇବଲକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ କଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଝଗଡା ହେଇ ବି ନଥାନ୍ତେ ଏଟା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିପାରିଲେନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମନେକର ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ମନେକର ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିଦାତା ହଁ କି ନାଇଁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପୃଥିବୀକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଝଗଡା ଖତମ ଶାନ୍ତି ରହିଥାନ୍ତେ କି ନା ଆଚ୍ଛା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏତେ ଧର୍ମ ଅଛି ସେଟା କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ସେଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ନାଇଁ
प्रभु तो समस्त जानती किंतु मनुष्य किसी जाने ना एमती भी देखो गोटे बापा आ गोटे माँ पेटर जन्म होता पिला माने भाई भाई भितर मिशंती ना आउ गोटे भाई बापा माँ जत्न नेला बेलू आउ गोटे माने बापा माँ को मारिया गोड़ाए आउ मारी भी चंती गुड़ाए केस आम देखुचु प्रभु प्रभु सृष्टि करथिले आ प्रभु एका संगे कर देथांते प्रभु मनुष्य को मध्य निजर विचार शक्ति देइछन्ति विचारर ज्ञान देइछन्ति तेणु जणे मन जदि मनुष्य चाहिबो नाइ प्रभु अछन्ति बोली से स्वीकार करि परिबो जदि नाही बोली नाइ प्रभु किछि नाही बोली भी स्वीकार करिवो जणे जेमति कि मो बापा मो पय सब किछि बोली जणे कहि परिबो मो बापा किछि नाही काहे मु मोर बड़ बुद्धि ज्ञान रे मो बड़ हेली मु सब किछि करि पारे देखंतु सेमति मते कहि पारे देखंतु मनुष्य निज इच्छा रे बंचिया पय मन करे ईश्वर ज्ञान देइछन्ति ठीक कथा हेले आपण निज पुओ को जन्म करबे निज इच्छा जेमति बंच को छाड़ीबे आपण परफेक्ट फादर हे पारबे नहीं परफेक्ट फादर तो ही परिबिनी तो को प्रकार आपन किंतु फादर का योग्य कोनते हेबे मनुष्य ऊपर मनुष्य रो कोनोसी अधिकार नाही आ माने जेति की चाहे करिया देखो सेति तार अर्थ मनुष्य पर अधिकार नाही तार अर्थ जहा घटुची दुनिया रे सेटा सब ईश्वरंकर अधिकार जण आपन को मारिला सेटा ईश्वरंकर इच्छा थिला नाही अधिकार नाही मनुष्य सेटा ईश्वरंकर इच्छा नाही बिना ईश्वरंकर बिना मत गछ पत्र रू नाही बा नाही मारिला दूर को मनुष्य को रीजनिंग पावर दिया हेची रीजनिंग पावर दिया हेची आ मनुष्य पावर देबा द्वारा एमती हो बोले जानले नी ईश्वर जानले नी जानिले फिर भी नहीं कि कोन पा जो माने प्रकृत रे ईश्वरंकर संतान माने से माने ही प्रभुंकर आपण कहबो अनुसार कते लोग ईश्वरंकर संतान आ कते लोग ईश्वरंकर संतान होंती सेति भाबे तो से परफेक्ट प्रभु समझ पारे नहीं सेति तो नहीं जदि देखंतु ईश्वर पात्र माने कते लोग तांकर संतान कते लोग तांकर संतान न होंती तापर पात्रंतर ईश्वर माने परफेक्ट गॉड की केंति कहि हबो तांको भलो माने दयार सागर केंति कहि हबो केंति अच्छा एमती तो आमे जेंति डिस्कशन करचो परस्पर रो कथा को काटुचो सेंति हमरो जुबा माने मध्य आज काली आमे देखुचो वीडियो रे हो फिल्म रे हो अनेक विषय रे माने एंती चलची जे राम प्रभु नाही जिसु प्रभु नाही आ अल्लाह प्रभु एमिति चलची आ एमती जको माने दुनिया रे माने नन हेथिबा माने माने कांड गुडा को घटी जाउची अनेक जीवन चल जाउची अनेक धन संपत्ति चल जाउची अनेक विषय अशांतिर सृष्टि होची तो से जुबा मान को आपण कोन कहया पय चाहिबे जदि प्रकृति रे बंचिया पय चाहिबे कोन मो मतरे ना क्रिश्चियन ना हिंदू ना मुस्लिम एटा कोन से सत्यता ना एटा मनुष्य बने क्लियर कर एटा मनुष्य निजर प्रॉफिट पय एटा गोटे चल प्रकृति लोक बनैछन हो कि नै देखंतु जदि आपण मानबे हमर प्रभु क्रिश्चियन प्रभु जदि पृथ्वी सृष्टि कले तो समस्त क्रिश्चियन को देथांते सम शांति रहथांते मन कर हिंदू भगवान पृथ्वी को गढिले तो समस्त हिंदू बने देथांते शांति रहथांते जदि मुस्लिम प्रभु मन कर पृथ्वी को सृष्टि कले समस्त मुस्लिम कर देथांते एते भारत वर्ष रे तो होउची भारत वर्ष हमर हिंदू राष्ट्र हिंदू देवा देवी कर एडा स्थल देखो तो दूसरा कथा एठी नहीं कि माने जो माने रहिबे से माने हिंदू धर्म रु अन्य धर्म को देखो कथा होउची हमर प्रकृत जदि हम इंडिया रे देखबा हमर प्रकृत माने पुरातन धर्म होती बुद्धिस्ट बुद्ध धर्म केमती आपण कहले कोन पाए प्रथमे प्रकृति ही बुद्ध धर्म माने प्रकृति ही माने हो कि प्रकृति बुद्ध धर्म तो माने कोन कहबी आत्म कोई पारो नहीं माने निजर दीप निजे जळेबो ना तम निजर दीप निजे जळेबो ना तम दीप को ना जीसु जळेबो ना राम जळेबो ना कृष्ण जळेबो तमे जेमति चाहे सेमति निजो गढिबो हो कि नै एरा तो कहबी मु एक्चुअली मु वास्तविक मु टिके फॉलो करे बुद्ध धर्म को काई सेटा मते भल लागे सेठी समानता स्वतंत्रता मानविकता अछि जेतु देखो तो सपोज मन करो ख्रिस्टान धर्म रे तो मानविकता नाही कि ना स्वतंत्रता नाही कि ना समानता नाही कि कि मन करो आपण प्रश्न करिवे मु उत्तर देबी देखो तो जने पास्टर हेले जने पास्टर हेले आउ ताको बाइबल रे लिखा है नवा फल हैला कि जा हैला दाम दक्षिणा ता तो प्रचार करछंती कि नै करा होची मन करो नवा फल भी दिया हैला दाम दक्षिणा भी दिया हैला अच्छा से जो कि नोची
ପାଷ୍ଟର ନଉଛି ପାଷ୍ଟର ନଉଛି ସେ ପାଷ୍ଟର ନଉଛି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦଉଛି ସେ କଣ ଭାବିକି ଦଉଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି ବୋଲି ସେ ଲୋକ ଭାବିକି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ନେବା ଲୋକ ପାଷ୍ଟର ନଉଛି ସେ ପଇସା ନେଇକି ସେ ଘର କରୁଛି କି ଗାଡି କିଣୁଛି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢୁଛି ହଁ କି ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ସିଏ ମନେକର ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ମାନଦ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋର ଛୁଆ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା କି କଣ ହଉଥିଲା ମେଡିସିନ ଖାଇକି ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଈଶ୍ୱର ଭଲ କଲେ କହିକି ତାଙ୍କୁ ମାନଦ କରୁଥିଲି 500 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଦେବ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ପଇସା କିଏ ନେବ ପାଷ୍ଟର ନେବ ହଁ କି ନାହିଁ ସେ ପାଷ୍ଟର ଯୋଉ ନେବେ ଯୋଉ ଲୋକର ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ତ ଦେଖୁଛ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟରେ ମାସକୁ 5,000 ବି କମଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କର ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଏତେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେଲା ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ମାନଦ କରିବେ ନାଇଁ ମୋର ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ମାନଦ କରିଥିଲି 500 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ କରି ପୋଖରୀ ଦେବେ ତ ସେ ପଇସା ଯୋଉ ନିଆ ହେଲା ସେ ପଇସା ତାଙ୍କେ ଭାବିକି ଦେବେ କାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଦେଲି କହିକି ସେ ପାଷ୍ଟର ସେ ପଇସା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢେଇଲା କି ନହେଲେ ଗାଡି କିଣିଲା କି ସେ ଘର ବନେଇଲା ତା କାମରେ ଲଗେଇଲା ହଁ କି ନାହିଁ ହେଲେ ସେଠି ଯଦି ମାନବିକ ଥାନ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଈଶ୍ୱର ନଉନାହାନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଖାଉ ମା ବୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସମାନତା ନାହିଁ ସମାନତା ନାହିଁ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି ମୁଁ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହିବା କଥା ମୁଁ ମୋ ଇଏରେ ମୁଁ ତ କୋଉ ଧର୍ମକୁ ଇଏ କରୁନାହିଁ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ମାନିଲି ସେଟା ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଧିକାର ଅଛି ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଧର୍ମ ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ ମୋ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି କହିବା ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଯୋଉ କରାହେଇଛି ସେଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଗଢିଛି ଆଉ ସେଇଟା କେତେକ ଅଳ୍ପ 5% ଲୋକ ଲାଭବାନ ହେଇକି ଯୋଉ 95% ଲୋକ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେବେ ଏହା ହଉଛି ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସେଇଆ କାହିଁକି ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଥିବା ଚାନ୍ଦା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇକି ଲୁଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକରେ ଯୋଉଟା ଦାନ ଚାନ୍ଦା ଦିଆ ହଉଛି ସେଇଟା ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଲୁଟିକି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡାକରେ ଯୋଉଟା କରାହଉଛି ସେଇଟା ସବୁ ଲୁଟିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟର୍ଚର କରାହଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ହଉ ତ ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ଆମେ ଯୁବା ବୟସରେ ଆମେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷିତ ହଉଛୁ ଯେତିକି ପାଠ ପଢୁଛୁ ନାଇଁ କି ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବୁନି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଆମକୁ ଯୋଉ ଏବେ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ତମେ ମୁସଲିମ ତମେ ବୌଦ୍ଧ ତମେ ଜୈନ ଏସବୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ଏଇଟା କେବଳ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ଏଇଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ସମୟକୁ ଯଦି ଅତିବାହିତ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବାନି ଆମର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନାଇଁ କି ଭାଇ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ୱାର୍କ ଆମେ କରିବାର ଅଛି ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବ ଆଉ ଆମକୁ ନାଇଁ କି ଆମର ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଥିବା କିଛି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆମଠାରୁ ଲୁଟିକି ଯିବେ ଆମେ ଯେମିତି କି ସେମିତି ହେଇକି ବସିଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କରାହଉଛି ଆପଣ ମାନେ এই ବିଷୟରେ ବୁଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ